बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रात को ये आयत पढ़ने वाले की तमाम फिक्रें ख़त्म। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत हैं, आपने सोने से पहले पढ़नी है। और अगर आप इन्हें पढ़ नहीं सकते तो आप सिर्फ सुन लें और उसके बाद सो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सारी रात इबादत का सवाब देगा और अल्लाह पाक सारी रात फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो आपकी हिफाजत फरमाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जो कोई सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ लेता है तो उसे ये दो आयत उस रात के लिए काफ़ी होंगी। तो प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत समाअत फरमा लीजिए। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ने के बाद आपने सोने से पहले इन तमाम दुआओं को एक मर्तबा पढ़ना है। इनका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक आपके गुनाह बख्श देगा, अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह पाक रिस्क की तंगी को ख़त्म करके खैर और बरकत अता फरमाएगा और ज़िंदगी की मुश्किलात को हल कर देगा। ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और बरकत आएगी। लिहाजा आप इन दुआओं को ज़रूर पढ़िएगा। अगर पढ़ नहीं सकते तो इन्हें एक मर्तबा सुन लीजिएगा। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिरु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम या रहीम या रहमान या जारल मुस्तजिरीन या वलिय्यल मुमिनीन या साहिब कुल्ली गरीब ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल आला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा ग़यरुक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل يا ملك يا قدوس يا سلام، يا ذا الجلال والإكرام. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي. لا إله إلا أنت. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل يا ملك يا قدوس يا سلام، يا ذا الجلال والإكرام. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي. لا إله إلا أنت استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، دل ما راكن مستقيم، بحق إياك نعبد وإياك نستعين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.